पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा भी रहे, आईपीपी का हिस्सा हैं। क्या समझते हैं, क्या फ़र्क है? यहाँ पे अभी तक मुझे डिक्टेटरशिप नज़र नहीं आई कि जो तरीन साहब ने कह दिया वही हरफ आखिर है या अलीम खान साहब ने। ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौसून कश जमात तहरीक इंसाफ में लोगों के एहसानात का बदला तो अच्छा नहीं दिया गया। किसी के लिए ज़मान पाक के दरवाजे खुल रहे हैं, किसी के लिए अगले दिन ही बंद होना शुरू हो गए। तो ये तो है, उस जमात के अंदर ये था। नून लीग का वोट बैंक भी तगड़ा है, तो आप नहीं समझते कि आपको नून लीग की तरफ जाना चाहिए? पहली दफ़ा एमपीओ हुए, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, वजारत भी मिली, तो आपको पीटीआई छोड़ने का कभी रिग्रेट या कभी ऐसा कोई ज़मीर ने कभी कोई बात की हो? साबिक सूबाई वज़ीर दाखिला सरदार हाशिम डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा हैं। डोगर साहब, ये बताइए कि कैसा से नया सियासी सफ़र कैसा है और पार्टी स्ट्रक्चर कैसा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा भी रहे, आईपीपी का हिस्सा है। क्या समझते हैं, क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं? सिमिलैरिटी तो ये है कि जो इसमें इस वक्त जितनी भी लीडरशिप है तरीन साहब से लेके तो नीचे तक, ये वही हैं जो कल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे। वे ऑफ वर्किंग में फ़र्क है कि यहाँ पे अभी तक मुझे डिक्टेटरशिप नज़र नहीं आई कि जो तरीन साहब ने कह दिया वही हरफ आखिर है या अलीम खान साहब ने। हमारी बड़ी कैंडिड ओपन बहस होती है जो हमारी सीएसी की मीटिंग्स होती हैं, और अभी तक तो मैंने ये देखा है कि जो मेजॉरिटी कहती है उसी को एग्री किया जाता है। जी हाँ, तो इसलिए अजनबियत का एहसास नहीं है। हम सारे इकट्ठे थे, एक दफ़ा फिर इकट्ठे हो गए। किसी और जमात में जाते तो फिर शायद ये हमें चैलेंजेस का सामना करना पड़ता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात करें तो कहा जाता है कि जनाब 2 से 4 ग्रुप्स थे, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। एक थोड़ा-सा मुतशद्दद ग्रुप भी था जो 9 मई में, तो ऐसा भी कोई ग्रुपिंग का है सिलसिला आईपीपी में? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सारे ही, शायद किसी ने आज तक नहीं देखा होगा कि तरीन साहब ने किसी भी सियासी जमात या लीडरशिप के बारे में एक भी नेगेटिव लफ्ज़ बोला हो। अलीम खान साहब भी ठीक है, वो जज्बाती हैं और जो दिल में आए वो बात करते भी हैं, मगर मैंने नहीं देखा कि वो किसी के ज़ाती तौर पे ख़िलाफ़ हों। इमरान खान ने उनके साथ, मैं तो कम से कम समझता हूँ कि ज़्यादती की, खान साहब के साथ भी, तरीन साहब के साथ भी, मगर शायद किसी और के साथ इतना हुआ होता तो वो इससे कहीं आगे चला जाता। तो वो बुर्दबारी का मुज़ाहरा कर रहे हैं। बहरहाल हमारी जमात में तो पुरतशद्दुद वाला तो माइनस में भी नहीं है कोई। ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौसून कश जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लोगों के एहसानात का बदला तो अच्छा नहीं दिया गया। ठीक है, तस्लीम कर रहे हैं आप? बिल्कुल है, बदकिस्मती से ये बहुत बड़ी जमात थी और वहाँ पे रोज़ हम देखते थे किसी की एंट्री हो रही है और किसी की एग्ज़िट हो रही है। किसी के लिए ज़मान पाक के दरवाज़े खुल रहे हैं, किसी के लिए अगले दिन ही बंद होना शुरू हो गए। तो ये तो है, उस जमात के अंदर ये था। ये बात तस्लीम कर रहे हैं। वाइस डिसीजन है आईपीपी ज्वाइन करना, नून लीग का वोट बैंक भी तगड़ा है, तो आप नहीं समझते कि आपको नून लीग की तरफ जाना चाहिए था? वोट बैंक तो चलें, अब उनका जितना भी है, ये तो उनको शायद इलेक्शन में जाके पता लगेगा। तो मैं नहीं समझता कि मुझे अपनी सियासत में, हम देखें ना, 2 चीज़ें देख के तो इमरान खान के साथ आए थे। एक उनका ये था कि वो हमें और कौम को यही बताते रहे कि ये जो बाकी मुल्क की सारी जमातें हैं, इस मुल्क की बर्बादी के ज़िम्मेदार ये हैं। तब्दीली के सुर भी थे ना? जी हाँ, तो वो बात उनकी ठीक थी और मैं आज भी ठीक समझता हूँ कि ये जो बाकी जमातें थीं इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। उसमें फिर तहरीक इंसाफ ने बजरिया सरदार उस्मान बुज़दार पंजाब में या वफाक में कितना हिस्सा डाला, ये एक अलहदा बहस है। बाकी हमें इमरान खान यही कहते थे कि ये जो अदारे हैं ये मुल्क की सिक्योरिटी के ज़ामन हैं और ये हम इनके साथ मिल के काम करेंगे। जब वो इस पॉइंट पे, फिर हमारे उनसे डिफरेंसेस आ गए। पहले पॉइंट पे हम आज भी कायम हैं और हम समझते हैं कि ये मुल्क की सारी सियासी जमातों ने कोई अच्छा सलूक नहीं किया। सर, आप पहली दफ़ा एमपीओ हुए, पॉलिटिकल लेगेसी है, आपके ब्लड में है ये चीज़। तो आपको नहीं लगता कि पहली दफ़ा एमपीओ हुए, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, वजारत भी मिली, तो आपको पीटीआई छोड़ने का कभी रिग्रेट या कभी ऐसा कोई ज़मीर ने कभी कोई बात की हो? देखें, जब तक एमपीए थे, वज़ीर थे, आखिरी दिन तक इमरान खान के साथ खड़े रहे। ठीक है। और इसमें ज़्यादा बुरा ये होता है, और जिसको वो एक लोटाक्रेसी भी कहते हैं, वो ये होता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर जमात के इंतखाबी निशान पे इलेक्शन लड़ें और दौरान सफ़र आप किसी भी वजह से राहें जुदा कर लें, तो वहाँ पे फिर 2 ऑप्शंस हैं। या तो आप रिज़ाइन करें, घर वापस जाएं और नया इलेक्शन लड़ें। तो रिज़ाइन भी ना करना और जाके तो हॉल के दूसरी साइड पे बैठ जाना, उसको तो मैं बुरा समझता हूँ और वो हमने नहीं किया, किसी ने भी, हम जो कम अज़ कम अभी जो आईपीपी में शामिल हुए।
ہم تو وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے آخری دن جب ہمیں پتہ تھا کہ 186 ممبر پورے کریں گے تو رات کو ہماری اسمبلی ٹوٹ جائے گی، تو ہم نے تو وہ بھی کر دیے. ہمیں اگر کوئی ایسا ہوتا تو کیا تھا، خفیہ رائے شماری تھی، کوئی 1-2 ووٹ آگے پیچھے ہو جاتے، شاید پچھلے مہینے تک ہماری حکومت ہوتی. تو ہم نے تو ایسا نہیں کیا کہ کوئی محسن کش ہوں، یا ہم جہاں تک ہمیں بنایا گیا ایم پی اے منسٹر آخری دن تک، بلکہ 9 مئی کے بعد بھی ساتھ کھڑے رہے. جب یہ نظر یہ آیا کہ اب اس جماعت کا آگے سیاسی مستقبل نہیں نظر آ رہا، اور یہ نظر آیا کہ اب نون لیگ کو ایک کلین رن مل رہا ہے اور ان کے مقابلے میں حلقوں میں سیاست ہی کوئی نہیں ہو رہی، تو پھر ہم جیسے بے شمار لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نئی سیاسی جماعت میں کھڑے ہو کے تو ان کا مقابلہ کریں. سر 9 مئی کا آپ نے ذکر کر دیا، 9 مئی کا بوجھ بڑا بھارا بوجھ ہے، تو یہ اترے گا نہیں اترے گا؟ کون آپ سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کے وہ کون سے گروپس ہیں جو اس کے ذمہ دار ہیں؟ وہ ایک تو یہ سوشل میڈیا والے لوگ فوراً شروع ہو جاتے ہیں. اس میں میں تو خاص طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کی اہلیہ تھیں، کیونکہ میرے پاس ایویڈنس ہے کہ یہ 9 مئی کو بھی کچھ لوگوں کو ان کی طرف سے بذریعہ خاص مخصوص شخص کے کالیں آئیں کہ آپ جناح ہاؤس پہنچیں، وہاں پہ کوئی لوگوں کو روک رہے ہیں اندر جانے سے، تو ان کو مت روکیں اور اندر جانے دیں. تو دیر واز اے گروپ ان دا پارٹی جو کہ لوگوں کو اس لائن پہ لے کے چلا، اور جس کی وجہ سے آج یہ دیکھیں نا، اس ایک گھنٹے کے اندر یہ جو جماعت 22-23 سال میں بنی تھی، 1 گھنٹے کے اندر ہی اس کی ساری بنیادیں ہل کے رہ گئیں. کتنا بڑا نقصان کر دیا. اچھا سر، کانسٹیٹوینسی میں جاتے ہیں آپ نے، منحرف جو اراکین ہیں، منحرف ڈسینڈنٹس جو ہیں، انہیں بھی دیکھا جو قوم نے حال کیا، تو کبھی کوئی فیئر نہیں محسوس ہوا کہ سیاسی جنازہ بھی نکل سکتا ہے، پارٹی دوسری پارٹی کا حصہ بنے؟ نہیں دیکھیں، میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ وہ جو 20 لوگ تھے اس وقت سرکمسٹانسز اور تھے. وہ ایک یعنی تحریک انصاف سے الیکٹ ہو کے انہوں نے تحریک انصاف کے خلاف ووٹ ڈالے. تو وہ جب گئے تو پھر اس کے بعد وہاں پہ صورتحال مختلف ہو گئی، لوگ چارجڈ اپ ہو گئے بہت زیادہ ان لوگوں کے خلاف. ہم نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا. آخر میں یہ بتا دیجئے کہ مستقبل الیکشن ہوا چل رہی ہے، تو کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی اگر بات کریں، لاہور میں علیم خان صاحب ہیں، آن چودھری صاحب ہیں، تو کوئی نون لیگ کے ساتھ کوئی نرم گوشہ، کوئی سیٹلمنٹ، کوئی سافٹ کارنر؟ یہ میرا ذاتی طور پہ تو فیصلہ ہے نہیں، میں اپنی انڈیویجول رائے دے سکتا ہوں، مگر اوور آل تو یہ ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا فیصلہ ہوگا، ہمارے لیڈرز کا فیصلہ ہوگا، اور ہم اس فیصلے کے اوپر عمل بھی کریں گے، چاہے میری ذاتی اس میں ریزرویشنز ہوں. اچھا، آپ نے رائے کا ذکر کیا، اختلاف رائے یہ بھی پارٹی کا حصہ ہے، ہونی چاہیے. آپ کو جو ہے وہ اہمیت، وہ ریورنس ملتی ہے اگر آپ اپوز کرتے ہیں پارٹی کی کسی اسٹیٹمنٹ کو؟ میں تو بہت مشکور ہوں کہ میری تو تحریک انصاف میں صرف چند دن جب میں وزیر داخلہ تھا تو میں اس لیول کی لیڈرشپ میں گیا، تو یہاں پہ تو آنیسٹلی بہت زیادہ رسپیکٹ، اور آپ کی بات کوئی میری نہیں، کوئی بھی جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں جب وہ بولتے ہیں تو ان کو بڑے غور سے سن کے تو پھر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتی ہے ہماری لیڈرشپ. بہت شکریہ جی. سردار ہاشم ڈوگر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ملکی سیاست جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے، مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ختم ہوگی یا نہیں ختم ہوگی، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. یہیں پر اپنے میزبان ارسلان اعظم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.